menghamba kepada Allah itu hanya di bulan Ramadan. Seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Ya, insyaallah cukup untuk mukadimahnya. Sudah dipersiapkan Ummahat, kita insyaallah sore ini masuk ke dars baru ya. Ad-Darsul Khamis Asyar. Sudah siap untuk i'rab? Insyaallah. Belum siap ini kayaknya. Hal antum sa'id? Baru buka dah. Baru buka, oke. Baik. Labas. Khairan. Apa? Bu Yulis mah nggak usah ini. Apa, Musalma? Sama aja ini. Baru buka. Apa? Bareng-bareng. Nah, insyaallah saling membantu ya. Mungkin karena pertemuan pertama insyaallah dimaklumi ya. Harus banyak murojaah lagi insyaallah untuk kedepannya nggak apa-apa. Tersaling membantu insyaallah. Semoga i'rabnya insyaallah nggak terlalu susah insyaallah. Nanti saling membantu insyaallah ya. Baik. Alhamdulillah intahayna min ad-darsi rabi asyar. Alhamdulillah kita udah selesai dari dars 14. Al-an iftahna kutubakun fi safhah salasah ba'da mi'ah atau mi'ah wa salasah, halaman 103. Ad-darsul khamis asyar. Baik. Ya kamal adah seperti biasa kullama nadkhul fi darsin jadid wa fihi al-hiwar mungkin naqra wa nu'rib al-hiwar, kita membaca dan mengi'rab wa nutarjim dan kita terjemahkan, jangan lupa. Sekarang dimulai dari awal lagi urutannya atau bagaimana Ummahat? Nah, Uza, dari awal saja. Awal Ustazah. Amah Yanti udah hadir, hadirah? Atau izin? Ama ada, Ama. Hadir, Ama. Hadir ada di Zoom. Amah Yanti hadirah? Zah, halo Zah. Ya, taib. Alhamdulillah, ahlan. Ahlan Zah. Zah, sebentar Zah. Ana persiapan dulu. Ini dari tadi Zoom Ana bermasalah. Ini lagi habis install. Taib. Lewat sebentar Zah. Taib. Mbak Adel. Ya, Mau ditukar? Bu Adelin dulu? Ya, ditukar nggak apa-apa biar Amah persiapan saja. Tafadhali. Ya. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mudir ya saja. Al-mudir. Oh, beda buku saja. Beda buku? Ini mudaris, yang di buku saya mudir. Taib. Ya. Tapi juga yang al-mudarris. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu pergi wahai Abu Bakar? Gitu ya Ustaz ya. Naam. Aina ismul istifhami mabaniun al fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ustaz ya. Ya, sahih. Maf'ul fihi atau zarfu makan. Ya. Tadhabu fi'lun mudhari'un. Ya Ustaz ya. Lengkap atau ini simpel aja ya Ustaz ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Naam. Ya harfun nidai mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Aba munada mansubun wa alamatu nasbihi alifu li'anahu minal asma'il khamsati wa huwa mudafun. Bakrin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhirihi. Barakallahu fiik. Jadi sudah diterjemahkan? Sudah. Mau kemana kamu wahai Abu Bakar? Gitu ya saja. Sahih. Jazakillahu khairan. Ahsanti.
Baik, sahih ya Robnya ya. Jadi aina untuk murajaah lagi mungkin ada yang lupa juga. Aina itu tadi ismu istifham bukan huruf ya, isim istifham karena kalau huruf istifham cuma hamzah dan hal yang artinya apakah. Sisanya semua isim. Ismu istifhamin mabniyun ala, di sini aina al fathi. Terus fi mahalli nasbin maf'ulun fihi atau dzarfu makan. Susah kenapa nggak yang khobar? Karena kalau aina yang mahalnya itu khobar, itu kalau setelah aina itu isim. Misalkan aina Ahmad seperti itu. Tapi setelah aina di sini fi'il yaitu tadhhabu. Kalau setelah aina itu fi'il, maka kita i'rab fi mahalli nasbin dzarfu makan. Tapi kalau setelahnya isim, maka fi mahalli raf'in khobar muqaddam seperti itu. Jadi tergantung juga setelah aina itu isim atau fi'il. Nah, tadi i'rab wadilin sudah sahih. Barakallahu fiha. Nah, nuwasil ba'daha, kita lanjut setelahnya. Mama Yanti udah selesai? Naam Zah, udah Zah. Siap. Nah, alhamdulillah. Tafadhali. Abu Bakrin. Nah, Azhabu ilal mudiri. Saya mau pergi ke kepala sekolah. Azhabu fi'lun madin mabniyun. fi'lun Apa sih Zah, aku lupa. Mudore. Mudore Zah. Mudore. Mudore Zah. ya betul. Fi'lun Diawali sama a, berarti fi'il mudhari. fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Gimana sih Zah? Ya Allah, kok lupa sih Zah. Sahih. Wa fa'iluhu gitu ya Zah? Nah, Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. ahsanti. Betul. Ila jadi lupa semua. Harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Al mudiri ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Wal jarru wal majruru ilal mudiri gitu ya Zah? Nah, Muta'alikun bi fi'li azhabu. nah, muta'alliqani bil fi'li azhabu. Jazakillahu khairan. Ahsanti. Nah. Lupa Zah. Jamil. Udah bagus. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tafadhali ba'daha. Bu Yulis, tafadhali. Hamzah. Al-mudarisu. La takhruj minal faslil ana. Janganlah engkau keluar dari kelas sekarang. Idhab ilaihi ba'da darsi. Pergilah kepadanya setelah pelajaran. Nah, kepadanya kepada siapa ini Bu Yulis? Mudaris. Sebentar. Mudir. Mudir. Nah, La. Harfun nahyin gitu ya. nah. Harfun nahyin mabniun ala sukun la mahalallahu minal i'rabi. Takhruj fi'lun mudhari'un majzumun ya Zah. Nah. Majzumun bila gitu ya. Bila an-nahiyah. Bila an-nahiyah wa alamatu jasmihi as-sukun. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah. Min harful jari mabniun ala sukun. Ini yang biharokatin ya, aduh lupa. Alladzi hurrika ilal fathi. Alladzi hurrika ilal fathi
man'an litiko isakinaini. Naam. Al-fasli fi ismun majrurun bimin alamatu jarihi al-kasrati. Naam. Al-ana al-ana ini maf'ulun fihi ya, Zah? Boleh. Sahih, sahih. Maf'ulun fihi mabniyun alal fathi la mahalallahu minal i'rabi. Naam. Idhab fi'lul amri mabniyun alas sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ila harful jarri mabniyun alas sukun la mahalallahu minal i'rabi. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarin ismun majrurun bi ila. Ba'da maf'ulun fihi atau boleh Zah? Atau darful makan gitu. Boleh dua-duanya. Boleh dua ya. Maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Ad-darsi mudhafun ilaihi majrurun alamatu jarhi kasratun. Ada yang muta'alik ya Zaini ya? Naam, dua huruf jar di sini ada dua Iya, huruf. yang pertama juga ya, minal fasli. Iya, yang minal fasli dulu. Baik. Minal fasli, aduh. Kok blank ya, Zah? Langsung aja Bu, apa tadi? Wal jar wal majrur Wal dilanjut. jar wal majruru muta'alliqani bi fi'lin takhruj. Minal fasli wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'li takhruj. Kemudian ilaihi wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'li idhab. Naam. Cukup. Barakallahu fiik. Naam, jamil. Jazakallah. Afwanza jadi terpatah-patah. Salah ba'sa. Murajaah. Nah, al-liqa'ul awal ba'dal ijazah la ba'sa. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Tafadhali ba'daha. Ana Ustazah. Naam. Ummu Salwa, tafadhali. Humayun. Ya Ustadzu, ana talibun jadid. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka. Wahai Ustadz, saya murid yang baru. Di mana saya duduk? Apakah saya duduk di sini di depanmu? Ya harfun nida mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Ustadzu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Talibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadidun na'tun lismin marfu'in wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Aina dzarful makan mabniun alal fathi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Ajlisu Mahalli nasbin apa? Sebagai apa? Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Sahih. Ajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Terus ajlisu alhamzatul
listifhami mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Wal fa'ilu wal fa'ilu ajlisu ya, ajlisu yang kedua jadi keder. Ajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Guna di sini ismul isyarah ya? Ustazah? Naam. Huna ismul isyarati mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Amama dzarful makan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kalau Nah, sudah. Ada khalas. yang kurang nggak? Insyaallah cukup. Nah. Ahsanti, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, tamam. Tadi hunanya betul isim isyarah memakainya tadi dzaraf makan ya atau maf'ul fihi juga boleh. Dia jadi mudhaf, kemudian kafnya mudhaf ilaih. Dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, sahih. Nah, ba'daha Ummu Thariq tafadhali. Izin Ustazah. Oh, nah. La tujad. Bu Nafika juga izin? Iya, sudah. Belum hadir. Bu Ima ada? Izin, Ima. Bu Hani ya. Bu Hani hadirah? Hadirah Ustazah. Nah, ahlan. Tafadhali. Naam Ustazah. La tajlis huna. Hadza maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibul yauma. Ghaibun al-yauma. Iya. Wa huwa ghaibun al-yauma. Huna ijlis hunaka khalfa Hamidin. Jangan duduk di sini. Salam. Iya. Ini bangku Hisyam. Dia tidak hadir hari ini. Duduklah di sana di belakang Hamid. Nah. La. Harful jawab ya Ustaz. Ustazah. Iya. Harful jawabi mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. La harfun nafi mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Tajlis la tajlis berarti fi'lun nafi fi'il madi fi'il Fi'lun mudhari'un majzum. iya kok fi'lun nafi. Fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi apa? As-sukun nih. Terus apa ya Allah lupa lagi saya. Tadi bisa ditambahin sedikit lagi fi'lun mudhari'un majzumun dengan la nahiyah bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi sukun wa fa'il. Tajlis fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun. Saya cari contekan bentar aja. Saya udah lama banget gak itu ya Allah, astagfirullahaladzim.
Ayat. Jadi sedikit bila an-nahiyah. Fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, Guna dorof makan ya Ustazah. atau isim isyarah. Oh, ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahali. Dia sebagai tapi dia sebagai pak maf'ul fi enggak ya Ustazah? Iya betul. Jadi ismul isyarah niyun. Iya, ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Nah, Terus hada maq'adu. Ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Santi. Maq'adu. Ya, maq'adu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Hisyamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Wa harful atfi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Huwa dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Ibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Al-yauma dzarfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Salah. Al-yauma dzarfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Sekarang fi'il amr. Ijlis fi'lul amri mabniun ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Hunaka ismul isyarati mabniun ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Khalfa dzarful makani mabniun ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun fihi wa huwa mudhaf. Hamidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Kalau Ustazah. Santi. Nah, sahih, jamil, sangat-sangat ini udah lama nggak murojaah jadi benar-benar terbata-batanya banget. Maaf ya Ustazah. Barakallahu fiik. Nah, khairan Abah. Nah, jazakillahu khairan. Baik. Iya. Ya, pertemuan pertama untuk ummahat semuanya untuk murojaah aja. Jadi nggak apa-apa, jangan takut, jangan grogi, jangan buru-buru, nggak apa-apa. Insyaallah ya maklum, insyaallah pertemuan pertama habis libur panjang lebih dari sebulan, soalnya kita libur ya, masya Allah, dari terakhir Februari sekarang pertengahan April ya, masya Allah. Jadi tetap semangat umat semua, tetap di murojaah, tapi nggak apa-apa kalau untuk sekarang insya Allah dimaklumi karena pertemuan pertama, insya Allah yang penting tetap semangat. Nah, jazakumullahu khairan. Nuwasilu ba'daha, setelah Bu Hani tafadhali. Afwan, motong dulu sebentar. Iya. Itu yang i'raban ana sebelumnya kan tadi huna di bawah, yang Bu Hani itu apa tadi? Fi mahali apa ya? Oh, fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Oh, yang atas juga sama ya berarti ya? Oh, tadi Ummu Salwa sampai ismu isyarah aja ya. Minal i'rab tadi.
Berarti Ana salah. Nggak ada mahalnya Mabniun harusnya. ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fi berarti ya. Afwan. Nah, Anda juga kurang teliti. Ya, ada mahalnya yaitu nasab fi mahalli nasbin sebagai maf'ul fihi. Atau kalau ada ummahat yang mau pakai dzaraf makan, itu juga boleh. Bisa. Maf'ul fihi termasuk dalamnya salah satunya dzaraf makan. Jadi boleh fi mahal nasbin dzaraf makan atau fi mahal nasbin maf'ulun fihi boleh. Nah, barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Nah, afwan. Karena emang sebenarnya kalau yang kurang perhatian juga, Anda juga sempat di awal kurang teliti, bingung mau i'rab huna itu tadi antara langsung isim isyarah atau langsung dzaraf makan seperti itu. Ternyata kita i'rab isim isyarah dulu, kemudian ditaruh di akhir fi mahali nasbin maf'ulun fihi atau dzaraf makan. Nah, sama-sama murajaah Anda juga. Barakallahu fiik. Bu Aryu, tafadhali. Baik, Ustazah. Nah, A'akhodu hadhihi dafatiro ya Ustadu. Coba bisa diulang lagi. A'akhodu. Khudu ya. A'akhudu hadhihi dafatiro ya Ustadu. Bolehkah saya mengambil buku tulis ini, wahai Ustadz? Harful istifhami mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Akhadu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takbiruhu ana. Hadihi ismul isaroti mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ad-dafatiro badalun lismin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ya harfu nidai mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ustadu munada mabniun ala domi fi mahalli nasbin. Sudah Ustazah. Nah, Santi, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Iya. Tadi hamzah yang pertama sebagai yang di awal istifham. Harful istifham. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Ya. Hamzah dan hal itu dua-duanya yang huruf, sisanya isim istifham. Baik. Tadi akhudhu itu sebenarnya kan fi'il mudhari' dari akhadha ya'khudhu. Harusnya kan akhudhu seperti itu, di sorof aslinya adalah akhudhu. Kemudian ketika bertemunya dua hamzah itu berat. Kemudian akhirnya dimadkan, akhirnya hamzahnya menjadi akhudhu seperti itu. Makanya untuk ana itu jadi akhudhu, sama seperti akulu. Saya makan akulu. Tapi kalau misalkan domir yang lain itu kelihatan hamzahnya ya kulu tak kulu seperti itu, sama seperti akhadha ya'khudhu. Nah, jazakumullahu khairan. Tafadhali ba'daha setelah Bu Aryu. Naam Ustazah, Musafa ya. Naam, saya Musafa. Al-mudarisu la ta'khudha yanduru fi daftarin ya Abdar Rahim
La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarisu huwaladzi taktubu bi qalamil ahmari. Gitu ya Ustaz ya. Sahih. Jangan kamu mengambilnya. Pak Guru melihat kepada buku tulis. Wahai Abdurrahim, jangan kamu menulis jawaban-jawaban dengan pena merah. Pak Guru, dia yang menulis dengan pena merah. Gitu ya saya. Nah, sahih. Kayak kebiasaan di kita juga seperti itu ya. Kalau jangan pakai pulpen merah kecuali mudarris. Nah. La harfu jawabin mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'robi. La yang keduanya la nafiyah mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'robi. Ta'khud fi'lun mudhari'un majzumun bi lanahiyah wa alamatu jasmihi as-sukuni wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yang durunya juga di i'rab Ustazah. Naam. Yang duru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Gitu ya Ustaz. Jawazan. Ya jawazan ya. Huwa jawazan. Ulangin ya Ustaz ya. Nah. Yang duru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu wa fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi. Daftarin ismul majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhirih wa sibahul jumlati fi daftarin muta'alikun bi fi'li yang duru. Naam. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi. Abada munada mansubun wa alamatu nasbihi alifun li'annahu minal asma'il khamsah. Wa alamatu nasbihi fathatun. Iya. Abada munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Bahwa mudhaf ya Ibadah. Ar-Rahim mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. La nafiyah mabniun ala sukuni la mahalal. An-nahiyah atau la harfu nahyin. Oh, harfu nahyin gitu. Nahyin, larangan. Oh, nahyin. Naam. La harfu nahyin mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi. Terus taktub sama-sama dan fi'il majzum tadi ya saja ya. Sahih sama. Taktub fi'lul mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta.
al-ajwibata itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Alba harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi. Qalami ismul majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-ahmari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Wasibul jumlati bi qalami ahmari muta'alikun bi fi'li taktub. Itu tadi al-ahmar jadi apa, Musafa? Mudhafun ilaihi Ustazah. Oh, tidak. Karena sama-sama pakai alif lam nih, mengikuti. Al-qalam al-ahmar. Menjadi na'at. Na'at. Na'am. Ulangi Ustazah. Al-ahmari na'tun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Na'am. Wasibul jumlah juga ya Ustazah. Udah ya. Wasibul jumlah Wal jar wal majrur. wal jaru wal majrurun muta'alikun bi fi'li taktub. Al-mudarisu mubtada ya Ustazah ya dia. Sahih. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in khobar ya Ustazah. Na'am. Terus alladhi ismul mausulun mabniun ala sukun gitu ya Ustazah ya. Lam mahalal apa Ustazah? Lupa. Ya, betul. Ismul mausulun mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi gitu. Yaktubu Bukannya khobar Ustazah. Alladzi. Nah, oke, berarti huwa ini tadi apa nomor Badal. satu? Buat Huwa, badal. atau huwa itu sebagai mubtada lagi yang kedua. Nah, berarti nanti jumlah ismiyah ya. Nah, kemudian alladzi tadi sebagai khobar. Jadi sebentar. Al-mudaris pelan-pelan ya. Tadi al-mudaris itu pertama jadi mubtada pertama. Kemudian huwa i'rabnya sama dari awal dhamirun munfasilun mabniun al-fathi fi mahalli raf'in mubtada lagi. Kemudian alladzi ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar. Nah, huwa dan alladzi itu nanti jadi jumlah ismiyah yang jadi khobar untuk al-mudarris seperti itu. Tapi ntar dilanjut dulu. Coba diulang alladzi ismun mausulun. Ismul mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in khobarun. Sahih. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu wa. Naam. Alba harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi. Al-qalami ismul majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih wa huwa man'utun. Al-ahmari na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Wal jarun wa majrurun fil qalamil ahmari muta'alikun bi fi'li yaktubu.
Nah, wal jarru kalau ada alif lamnya maka tidak boleh tanwin lagi ya. Wal jarru wal majruru muta'alliqani karena Bis. kedua muta'alliqani bil fi'li yaktubu. Nah, jazakillahu khairan. Jangan lupa izin melengkapi sedikit ya Musafa. Tapi yang nggak apa-apa, Musafa nggak usah ngulang lagi nggak apa-apa. Iya. Tadi udah syibhul jumlahnya udah. Tadi yaktubu setelah di Arab yaktubu kita tambahkan wal jumlah al fi'liyah yaktubu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Nah, Muhammad bisa ditambahkan ya setelah yaktubu wal jumlah al fi'liyah yaktubu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Nah, kemudian ditambahkan lagi i'rab untuk wal jumlah al ismiyah huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari fi mahal raf'in khobar. Nah, Duanya itu mubtada lagi, alladinya itu khobarnya lagi. Cuman karena isim mausul ya, jadi kita i'rab dulu sampai akhir. Karena ada lanjutannya, isim mausul punya silatul mausul. I'rab dulu sampai akhir dulu, terus baru wal jumlah al ismiyah. Huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari fi mahalli raf'in khobar. Kalau ditanya khobar siapa? Khobar untuk al-mudarris. Nah, jadi khobar itu bentuk jumlah ismiyah. Nah, jazakillahu khairan wa barakallahu. wa iyaki. Nah, baik. Setelah Ummu Safa, Bu Nana izin ya. Ufais, Ufais ya. Ya, Tafadhali. Faisalun. Unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. Ma ajmalaha. Lihatlah ke majalah ini wahai ustadz. Alangkah bagusnya dia. Unzur fi'lun amrin mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ila harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Hadhihi ismul isyarati mabniun ala kasri fi mahalli jarin ismun majrurun bi ila. Al majallati badalun majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun ala akhirih. Ya harfun nida atau sibul jumlah dulu Ustazah. Syibul jumlah dulu. Sibul jumlah al-jar wal majrur ya. Ila hadhil majallati muta'alliqani bi fi'li unzur. Naam. Ya harfun nidai mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ustazu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ma harfu ta'ajjub mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Benar apa salah? Coba diulang sekali lagi. Ma harfu ta'ajjub mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Lanjut dulu, dilanjut. Ajmala fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Naam. Ha domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Naam, sahih. Al-ha dhamirun muttasilun mabniyun ala as-sukun
fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jazakillahu khairan. Sebentar. Ana tulis i'rabnya ya di chat sebentar. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik. Ma'ajmalaha tadi kurang lebih i'rabnya sudah di'rab oleh Ummu Faiz dan i'rabnya sahih. Nah, boleh i'rabnya itu langsung harfut ta'ajjub atau apa namanya? Kalau lebih detailnya lagi seperti ini, ma ta'ajjubiyah nakirah tammah bima'na syai' mabniyah 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, seperti itu. Jadi ma ta'ajjubiyah itu adalah nakirah tammah memiliki arti syai'. Nah, makanya ma ini karena punya arti syai', dia fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian ajmala itu fi'lun madhi mabniun al fathi wal fa'il atau wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban. Taqdiruhu huwa. Di sini wujuban ya. Karena fi'il madhi. Enggak, afwan. Maksudnya di sini memang wujuban. Misalkan kalau huwa jawazan ya. Kalau ini wujuban, taqdiruhu huwa memang wujuban. Kemudian wal jumlah al-fi'liyah ajmala tadi sama fa'ilnya itu wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Mubtadanya tadi ma. Kemudian ma ajmala ha-nya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini apa namanya i'rab detailnya seperti ini. Kalau mau ma harfu ta'ajjub mabni 'ala sukun juga boleh. Gitu. Karena apa namanya? Ini sebenarnya untuk permasalahan ta'ajjub, untuk ini aja ya, untuk tambahan aja sedikit wawasan aja. I'rabnya cukup yang tadi aja, nggak apa-apa. Nah, untuk di nahwu itu sebenarnya untuk ta'ajjub itu ada khilaf, ada perbedaan ulama nahwu. Ada yang bilang ma ta'ajjub itu nakirah tammah dan itu pendapatnya Imam Sibawayh yang Allah Ta'ala alam insyaallah lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua itu ma ta'ajjubiyah sebagai mausul, isim mausul. Kemudian pendapat yang ketiga ma ta'ajjubiyah itu sebagai istifhamiyah, sebagai isim istifham. Kemudian pendapat yang keempat sebagai mausufah. Seperti itu, dia yang sesuatu yang disifati. Ada 4 pendapat di sini. Sebenarnya 4-4-nya boleh kita i'rab dengan itu, cuman kita ambil satu dulu aja, yaitu ma ta'ajjubiyah sebagai nakirah tammah. Mabniyun bermakna syai', memiliki makna syai', mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Seperti itu. Nah, tadi yang di i'rab sama Faiz juga cukup. Harfu ta'ajjub mabniyun 'ala as-sukun. Boleh seperti itu. Jazakallah khairan Ummu Faiz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Iya. Tayyib. Setelah Ummu Faiz ada lagi? Kembali ke Amah. Tayyib. Bu Nur izin berarti ya? Naam. Nah, kembali ke Amah Yanti, tafadhali. Taqra'u majallati fil fasli ya Faisal. Mas, suaranya jauh sekali ya. Anak sama di Ana juga. Atau pakai headset ini Amah Yanti? Ora. Oh, udah, cukup. Dah. Yakfi. La
Ulang lagi bacanya, Zah. La taqra'ul majallati. La taqra'il. Ya. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisolu. La harfu nafyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'robi. Takro gitu ya, Zah. Naam. Fi'lun mudhari'un itu ya, Zah. Ya, betul. Fi'il mudhari'un. Mabniyun ala kasri gitu ya, Zah. Bukan. Jadi dia majzum sebagai jazum karena dia dihidupkan itu ya, bertemu dua sukun itu. Santi betul, karena dihidupkan lagi. Fi'lun mudhari'un majzumun gitu ya, Zah. Naam. Mabniyun ala sukun gitu, Zah. Enggak. Kalau majzum enggak mabni berarti dia iya, dia majzum dengan sukun gitu ya. Majzumun wa alamatu jazmihi gitu. Naam. Alamatu jazmihi as-sukun gitu. Sukun. Wa fa'iluhu. Boleh kalau tadi kita baca kasrah jadi tambahkan alladzi hurrika ilal kasri. Alladzi hurrikal ilal kasri man an lil tiko isakinaini gitu. Naam. Man an lil tiko isakinaini. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Naam. Al majallah al majallati. Apa ya, Zah? Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, yang belum ada apa? Maf'ulun bih, Zah. Naam. Al majallati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu jarrihi wa alamatu nasbihi kasrotun dhahiratun ala akhirih. Naam. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Al fasli ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasrotun dhahiratun ala akhirih wa sibhul jumlati fil fasli muta'alliqun bi fi'li takra. Naam. Ya harfun nida mabniyun ala sukuni gitu ya, Zah. Sahih. La mahalla lahu minal i'rabi. Faisolu munada mansubun gitu, Zah. Kalau dia bukan mudhaf ilaih mabniyun. Munada mabniyun alat dhammi. Gitu, Zah. Fi mahalli nasbin. Munada fi mahalli nasbin gitu. Tadi sudah betul munada mabniyun. Munada mabniyun alat dhammi fi mahalli nasbin gitu. Sahih. Cukup. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Barakallah. Baik. Sisa 2 menit lagi mau dilanjut. Bu Adelin, tafadhali. Iya saja. Ma aqra'u hadhil majalatal ana. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwara allati fiha. Sesungguhnya gitu ya. Saja. Suwar. Ila suwaril lati. Oh iya.
Innama anzuru ila suwari allati fiha. Nah, Innama itu sungguhnya saja. Iya, iya, sesungguhnya saya melihat pada gambar yang ada di dalamnya. bisa juga hanyalah. Hanyalah. Oh ya, Jadi saya hanya melihat, hanya melihat gambar-gambar kepada gambar-gambar yang ada di dalamnya. karena dia Hmm, ada kasar, menjadi cuman hanya. Hanya, iya. Ma harfun nafi mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Aqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Hadhihi ismul isyarati mabniun ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al-majalata badalun lismin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi. Al-ana dzaraf maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi. Inna harfun taukidin wa nasbin mabaniun alal fathi. Ma harfu jiada atau gimana saja? Coba dilanjut, di skip dulu langsung anzuru aja. Anzuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ila harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. As-suwari ismun majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhirihi wal jaru wal majruru muta'alliqani bi fi'li anzuru allati ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin na'tun ya saja. Gimana? Dia naat ya? Gambar. Allati, Mm-mm. bagian at. Ya, fi mahali jari na'tun li aswari ya saja. Iya, betul. Fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Ha ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi wa alamatu jar. Oh, ha domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin ismun majrurun. Fiha sibuhul jumlah apa fiha fi wasibhul jumlati fiha la mahalla lahu minal i'rabi silatul mausuli allati itu saja. Ya, betul. Atau boleh dibalik silatul mausul la mahallahu min i'rab boleh. Ya, Ya, yang inama aja saja yang belum. ya, betul, tadi inna belum selesai. Inna Ya, ya udah selesai di i'rab. Inna harfu apa tadi? Harfu nasbin wa taukidin mabniin al fathi la mahallahu min i'rab. Ma-nya itu huruf tambahan. Apa? jaidah. Ya, harfu apa? Ma az-zaidah. Berarti mabaniun ala sukuni la mahala lahu gitu saja. Atau fi mahalin nasbin. Enggak. Jadi apa namanya? Ma az-zaidah ini kita i'rab langsung ma az-zaidah mabniun ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Nah, kita tadi artikan juga hanya ya. Kan gini, saya tidak baca majalah ini. Saya hanya lihat-lihat gambar yang ada di dalamnya. Seperti itu. Makanya pakai in nama. Nah, mazaidah tadi yang kita i'rab barusan, itu membatalkan fungsi dari inna. Inna kan sebenarnya punya fungsi memansubkan isim atau memansubkan mubtada, memarfu'kan khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, tapi kan ada ma az-zaidah ini, dia pertama udah ngerubah arti, kemudian yang kedua
meng-off-kan seperti itu, meng-off-kan inna dari amalnya. Nah, makanya si inna ini sudah tidak berfungsi lagi memansubkan isim dan memarfu'kan khobar karena ada mazaidah ini. Jadi nggak ada dari kalimat anduru ila suwar allati fiha atau ma-nya kita i'rab isim inna tuh nggak ada. Karena inna ketika sudah ketemu ma azaidah kemudian kita artikan jadi hanyalah, itu tidak berfungsi lagi sebagaimana fungsi inna wa akhwatuha. Insyaallah cukup ya sampai sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naltaqi insyaallah fil usbu'il muqbil biiznillah. Kita lanjutkan 2 kalimat lagi dan kita masuk tamrin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Yakfi Ustazah. Yakfi Maaf. alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Arju an yakuna syarh fi hadzal yaum wadihan wa yakuna al-ilm mufidan wa mubarakan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi. Jangan lupa untuk murajaah. Kita bertemu lagi pekan depan. A'tadzirukunna 'alal akhta'i wa taqsir. Ana mohon maaf atas segala kekurangan juga. Kita sama-sama belajar dan sama-sama murajaah. Ana juga ya sama-sama kita saling menyemangati dan jangan lupa untuk saling mendoakan dalam kebaikan dan saling mendoakan untuk semoga kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu dan amal-amal soleh yang lainnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala husnil istima' wal ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair.